Ayan po, nakadali na si ex-botanic ng mamula-mula. Ayan, oh. Mamula-mula, malapad-lapad. Na walang kamatayang talapya. Matambok na talapya. Malinamnam. Kaya may balay mo pa gilid. Ikaw, eh. Ayan, mamula-mulang talapya. Buti pa ang talapya, mapula. Ay, sarap. Ang kanya maitim. Itim baga. Sarap, Sumpa, oo, promise. din eh. Oh, Lapit mo, ayan, oh. sarap. Tamis. Meron Tamis. siguro kanyan Yan, guys. doon yan nadali sa sulok. Ano, 8 Sulok finger na yun. siguro yung lapad. No, Nak, hawakan mo ganyan ha, sa ulo ha. location natin guys. Dito lang. Suot mo yung daliri mo. Ayan, taas ang maganda-gandang akasya rin, malaki. Yan. Finger, yan. Yan, tinatanggal na po ni Go. Sa mga gusto mamaril guys, dito lang. Yan, tilapia ang mamula-mula, matambok, masarap. Yan guys, oh. May balay-balay mo pa gilid. Ipailid. Baala pa lang oh. Ayan na. Ay, pang pirito na kaming masarap, pang ihaw. Wala na yung naglalaro. Oh. Ay, naglalaro. Geng geng. Huli na. Okay. Yeah.